السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس۔ دوستو پچھلے ہفتے ملاقات نہیں ہو سکی، بابا جی کو بہت زیادہ نجی مصروفیات تھیں، طیب بھائی بھی ذرا مصروف تھے، تو میں نے کہا کہ چلو یار 2 بچے چھٹی کر رہے ہیں تو میں وہاں پہ اکیلا کیا کروں گا، قاضی صاحب بھی بہت مصروف چل رہے ہیں، وہ جب بندہ ہٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر سارے مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن آج کے اس پروگرام میں طیب بھائی تو آف کورس ابھی بھی اپنی مصروفیت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ساتھ آج پھر نہ دے پائیں گے، لیکن میرے ساتھ 2 شہزادے بابا جی اور قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ بابا جی آپ کہاں پہ مصروف رہتے ہو یار، یہ بڑی مسئلہ میں وہ بنا۔ بس میں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں لوگ بڑے پیار سے بلاتے ہیں ہاں کہ شاید وہ پتہ نہیں ثواب سمجھتے ہیں کہ یار اس بابے کو گھر میں کھانا نہیں ملتا تو اس کو کھانا ہی کھلا دیں، وہ میرے کھانے پہ ساری کھانا آپ کی ضرورت اور کمزوری نہیں ہے، نہیں، اور بتائیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار بڈھا سا بابا ہے، یہ تو کھانا کھوانا بہت ثواب ملے گا، وہ اس چکر میں مجھے ہر بندہ بلا لیتا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ 3 4 فنکشن ہوتے ہیں سر، اب میں اس پہ پہلے جاتا ہوں، پھر اس پہ جاتا ہوں، پھر اس پہ جاتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ بابا جی وہ ایک بڑا مزدار سا گانا قاضی صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس میں ایک ایکشن بھی بڑا اچھا تھا کہ مجھے تو تیری لت لگ گئی یہاں پہ بھی پتہ نہیں کچھ خارش نہیں، ورش ہو رہی تھی اس کو۔ لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ بابا جی ہومیوپیتھک ہیں، ہومیوپیتھک ہے اگر ان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو نفع بھی نہیں ہے، مطلب نہیں، لیکن پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اصل میں بیسیکلی بابا جی کی وہ محفل عادت ہے، اچھا اور بابا جی ان محفلوں کی جان ہے کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ ہی از اے موسٹ وانٹیڈ پرسن، اوہ اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے ماشاءاللہ جس محفل میں یہ جاتے ہیں واہ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اچھا ان کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، واہ ٹھیک ہے۔ اور رونق کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، مطلب میرے تو خیال ہے کچھ کرتے نہیں ہیں، ان سے ہو جاتا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے جی، دیکھیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی چند تصویریں فیس بک پہ، سوشل میڈیا رائٹ وے جناب، پہلی پوسٹ ہی آپ کو اس فنکشن کی جو ہے بابا جی کی نظر سے ملے گی۔ ابھی فنکشن ختم نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فنکشن ہوا۔ اور مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ ایک ایونٹ پہ میں اور بابا جی انوائٹڈ تھے، تو ہمارا ایک بڑا خاص کامن دوست ہے، گجر صاحب کا ایونٹ تھا، اچھا تو گجر صاحب نے نا باقاعدہ صاحب مجھے کہا اسپیشل، اسے پتا ہوتا ہے کہ جی میں وہ پوسٹ ذرا کم لگاتا ہوں جو 10 بندوں نے اور لگانی ہو نا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار اب 10 میں بھی حصہ ڈال دوں گا، بیسیکلی اس کو اپنی وال پہ لے لوں گا یا کچھ ہوگا، تو اس نے مجھے کہا یار اس کی پوسٹ تو نے لگانی ہے، میں نے کہا جی اوکے۔ ابھی میں پوسٹ بنا کے نا بابا جی کے پاس بیٹھ گیا، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار یہ گجر نے کہا کہ یہ جو ہے نا ان کے جانے سے پہلے پوسٹ آن ہونی چاہیے نا، تو میں کہا جی وہ پوسٹ بنا رہا ہوں، بابا جی اچھا، میرے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا میں ابھی وہ میری عادت ہے کہ اس کو بڑی مطلب تھوڑا سا پرفیکشن کہہ لیں گے، مطلب اچھی سی تصویریں لینی ہے، اس کی اچھی والی ویڈیو لگانی ہے، وہ سیکول میں ہونی چاہیے کہ جی یہ وہ کر کے نا، میں ابھی وہ بنا ہی رہا ہوں تو مجھے پوسٹ کی نا وہ آگئی، کیا کہتے ہیں جی نوٹیفیکیشن آنی شروع ہو گئی، اوپر سے کڑک ان کی ماشاءاللہ پوسٹ ہٹ بھی بہت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا تو جو میں نے لگانی تو یہ لگا کے بیٹھے ہوئے، میں اٹھ کے ان کے پاس گیا، میں بابا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار تم میرے تو پہلا لا دیں، یہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب ماڈرن قسم کے نائی ہیں، ماڈرن قسم کے نائی نہیں ہیں، ہے ہی نائی ماڈرن نہ ہوئے ہیں، سدے دیتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہوگی بابا جی کی بات۔ قاضی صاحب آپ کو کیا ہوا تھا؟ اتنے دکھ والی سٹوری ہے تو پھر بعد میں سن لیں گے، ہم مطلب ایسے ہی آہیں لے رہے ہیں کہ جی جیسے کوئی بتانے لگے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں ایک شخص تھا، ایسا ویسا نہیں، جلدی سے بتائیں کہ آپ نے اس دن کیا مصروفیت رکھی ہوئی تھی؟ نہیں میں ایکچولی آپ کو بتاؤں کہ 1 2 جگہوں پہ بزی تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جب آپ جس طرح آپ کو تصویریں صرف سلیکٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا، تو آپ سوچیں کہ جب کوئی نیا سیٹ بنانا، نئی کوئی چیز کرنی، کوئی نئے پروگرام کے حوالے سے سوچنا، اور پھر خواتین کا کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، پھر اس کے لیے بندے کو تو بالکل ٹوٹلی جو ہے نا مطلب بندے دا پتر بن کے رہنا پڑتا۔ آپ کی دونوں وجوہات میں یعنی کہ ایک وجہ آپ نے بتائی، ایک وجہ بہت ساری وجوہات آپ نے بتائیں، بہت ساری بابا جی نے بتائیں، ایک وجہ کامن ہے یہ خواتین والی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ دونوں کی وجہ جو ہے نا وہ بیسیکلی برابر تھی۔ صحیح بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اب میرے بھی آ جائیں گے، میری طبیعت کیسی تھی؟ سر بولو نا کوئی شروع ہی تے تسی بڑیاں گلاں کر رہے سو، اسی انج کریں گے تو دسو نا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میری چ بیگن بجی، میں وہی ایک بڑا کامن سا ڈائلاگ ہے
वो जब भी तू ठीक है यार, और मेरे से बैगन बची है, तो मेरे में क्या बैगन बची हुई थी। अच्छा, तो बैगन ठीक रही फिर? बैगन ठीक है। अच्छा तो दोस्तों प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज मैं, बाबा जी और काजी साहब भी होंगे। हम ही कुछ चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मतलब वेदर चेंज हो गया, बड़ा शदीद किस्म का जी, और मौसम का तकाजा है कि अब ठंड लगेगी। वाह। अच्छा, मैं क्या तुसी कहने लगे मौसम का तकाजा है आओ प्यार करे? नहीं अच्छा, इस मौसम का तकाजा ये है कि मौसम का तकाजा है कि अब ठंड ठंड लगेगी। लगी। तो ठंड में आपको खुद को महफूज रखना दोस्तों, और महफूज करने का तरीका यही है, बेसिकली आपकी चेस्ट ढकी होनी चाहिए, आपके पाँव अच्छे से जो है ना वो गर्म होने चाहिए, और कोशिश करें जैसे बाबा जी और मैं तो स्पेशली जिनके सर पे कम बाल हैं वो टोपी शोपी पा के रखें, ठीक है ना। लोगों को बाल दिखाने होते हैं, हमें तो कुछ दिखाना नहीं होता। लेकिन बाबा जी आपने देखा है माशाल्लाह महीने में मतलब कुछ जुल्फे शुल्फे मेरी निकल गई हैं। बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसलिए छुट्टी की ना जी। अच्छा, छुट्टी की के लिए ऐसे कहती ना कि बाल शाल निकल आना जरा लोगों को पता लगे। बड़ा बाबा जी जब मैं उम्रा किया था गंजा था तब आ गया था, मैंने तो नहीं कोई मतलब उसमें की। नहीं, उसके बाद फिर कमेंट्स ऐसे आए ना, लोगों ने कहा गंजा का नवा आया कोई फनकार वो या ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहा एक गंजा गंजा कौन भाई दीवा जगे, तो अपना आप किसी पॉलिटिशियन लगना महसूस हो रहे हो यार गंजे आधी दुनिया गंजी है पाकिस्तान में। मैं पॉलिटिशियन से मुझे दूर रखो। पॉलिटिक्स जो है ना वो फेवरेटिज्म बाबा जी का। अच्छा, आशिफ दी जवानी का कुछ अलग पैंदी है। हेलो माशाल्लाह उन इतना माशाल्लाह वो सारी उम्र रहे हैं। वाने नहीं रहे, पहले छोटे ही होंगे सन। अच्छा, मैंने नहीं देखा, अगर बहुत पीछे भी जाए वो कॉलेज सर सफाई वजीर तालीम थे ना जब, तब वो ऐसे होते थे। इस तरह ही होते, लारेंस गार्डन में क्रिकेट खेल रहे होते थे। अच्छा, इस तरह ही होते थे, आपकी तरह स्मार्ट स्मूथ। चलो बाबा जी ने सियासत जो है ना वो याद करा दी। तो मौसम का तकाजा तो यही है दोस्तों। ये देखें कनाडा में जी वो प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे पास, ये देखें जी क्या 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 मौसम आया हुआ है। देखें जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये मैं अपने उन दोस्तों की नजर करना चाहता हूँ जो कनाडा में नहीं रहते, क्योंकि जो कनाडा में रहते हैं उनको तो ये नजर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये देखेंगे सर, कनाडा हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, सर्दियों में भी और गर्मियों में। ये अपना एक अलग स्पेशल किस्म का हुस्न देखें आप। और ये ढेर भी देखिए जो स्नो के है ना। तो सर वो तो फिर देखे ना, कुछ तो करना पड़ता है। और मजे की बात ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी चाहिए। कुदरत ऐसे रंग दिखाती है कि बॉर्डर के उस पार सब कुछ बंद था। न्यूयॉर्क स्टेट जो है, बफलो, वो सब बंद था कि हर चीज जैम पड़ी थी और स्नो के ढेर लगे हुए थे। सही आवर्स तक जो है ना वो ट्रैफिक मुअत्तल रही है, ठीक है। और बॉर्डर के इस तरफ जहाँ पे हम थे, यहाँ पे भी पड़ी है 2, 4, 5 सेंटीमीटर। साडा ते देखो जी गल है कि साडा जिथे देसी चले जाने साडा गुनाह ही इन्ने हुंदे ने कि वो गर्मी हो जाती जगह अल्लाह बोले। अजी गर्म तो नहीं हुई, ठंड तो रही है, खैर ठंड तो रही है बाबा जी। आपने बहुत एहतियात करनी है। हाँ देखो मार्कम है ना, मार्कम कितनी दूर है ये, मार्कम से ऊपर बैरी देख लें कितनी बर्फ पड़ती है ना, यहाँ से 40-50 किलो। जब आप मिसिसागा ब्रैम्पटन को कोई अजीब ही मार पड़ी है, पता और नहीं क्या बेसिकली यही चीज मैं मेंशन करने लगा था। बाबा जी ने जिस तरफ आपका ध्यान रहा है कि इस तरफ देखें हमारे साउथ की तरफ स्नो से भरे हुए थे। बिल्कुल। somehow we had a snow, लेकिन इतनी नहीं। और फिर आगे जब बैरी की तरफ जाएं या मतलब उन इलाकों में हमारे भी अप नॉर्थ अच्छी स्नो पड़ी है। और कह रहे हैं कि शुरू है दोबारा से। अब तो वो गाड़ी के उसमें आ जाता है कि जी इधर स्नो की फ्लरीज शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो इंडिकेशन आ रही है। तो बराए मेहरबानी बाबा जी महफूज रहें। नहीं इंशाल्लाह। अब इसमें एक एहतियात की बात थोड़ी सी आप मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो मतलब ब्लैक आइस है, क्या जिससे गिर के जख्मी होने का खतरा होता है या कुछ इस टाइप की क्या एहतियात हो, कैसे पता चले, वो नजर कैसे आएगी? आप बेहतर ये है कि ना चलें बाहर ये सबसे अच्छी एहतियात है। और मैं यही बाबा जी को सजेस्ट करने लगा था कि बाबा जी आपकी उम्र में स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, तो आप बहुत ज्यादा महफूज रहे। और स्पेशली जो जूते हम पहनते हैं ना, सही, असल में उनकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और आप देखो कि मेरे स्नो शूज में मतलब इन स्नो सीजन आई वेयर स्नो शूज, अच्छा, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है बेसिकली। और बॉडी शॉप है और बॉडी शॉप में गाड़ियां एक्सीडेंटेड ही आती हैं, सही, तो उनको देखना होता है। तो आई ऑलवेज वेयर बॉडी शॉप तो याद आया मैनू, चलो रहने दो। नहीं सर, ठीक नहीं जो तुमको याद आया है तो फिर गड्डियां बनाने वाली बॉडी शॉप है। नहीं मैं वैसे गल कर रहा। अच्छा, वो भाई वो एक गल इन्होंने की थी मेरे नाल, क्या सी वादा सी। इन्होंने सैटरडे को मेरे साथ जाना था, अभी भी जा सकते हैं। मतलब ये कल फिर सैटरडे है, कल जा सकते हैं मेरे साथ। परसों है कल है सर। रात गुजरी नहीं तो सैटरडे आया नहीं।
चलो बिल्कुल कल चले, संडे को नहीं जी तो महाराज वैसे वो बंद है। इसी वीकेंड पे चलते हैं, आई शो यू थिंग्स अराउंड, और जो भी आपको पसंद आए सारा को पे। अच्छा, वैसे काजी साहब की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक आइस जो है ना वो थोड़ा सा उनका पहला सीजन है ना सर्दियों का। तो काजी साहब सबसे बड़ा असूल यहाँ बर्फ का ये है कि जो मैंने 2 बारी गिरने के बाद सीखा कि जब आप बर्फ पे चल रहे हैं तो आप लंबे लंबे कदम नहीं उठाएं, कभी छोटे कदम उठाएं, लाइक स्लाइडिंग, क्योंकि आपको कोई पता नहीं। ये ब्लैक आइस जो है ये सबसे खतरनाक होती है और लोगों के पीछे गिरते कॉर्ड को हैं। उसको अच्छा ये होता ही है कि जब बर्फ पिघलती है ना तो फिर वो गर्मियों से जम जाती है, जमने के बाद जब उस पे और बर्फ पड़ती है वो नीचे वाली बर्फ जो है वो शीशा बर्फ उसको कहते हैं। सही। अच्छा, छोटे कदम चलने से बंदा किस पा गिरता है और बड़े कदम? बड़े कदम चलेंगे तो यूं करके वो सामने जाएंगे, छोटे कदम है कि गिरते गिरते चलो हाथ पांव को फाड़ ही लेगा। नहीं जो मेरी बात है वाकई छोटे कदम रखने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना जी कि ये बंदे जो होते हैं ना बाबा जी जैसे, ये हर साल गिरते हैं, आपको पता है? हाँ, कम से कम एक दफा हर किस साल पर में गिरते हैं सर आप? नहीं, मैं एक बार ही गिरा था। नहीं, नजरों से तो आप हर दफा गिरते हो, रोज गिरते हो। ये अब 22 से गिरना शायद एक ही दफा हो। नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी, देखा मेरे उस्ताद मोहतरम, भुला ना सकोगे। वाह 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 काजी साहब वाह। काजी साहब, बाबा जी अक्सर बाबा जी को पूछे नहीं, ये सर्दियां जब आती हैं तो क्या होता है? कहते बस बंदा पिछू नीला होता है। उसका क्या मतलब हुआ? कहते गिर गिर के इतना नीला हो जाता है कि बंदे को नीला नीला ही नजर आता है सारा, और फिर लोग ये पूछते हैं ये नीला नीला कौन है? अच्छा, एक और टिप भी है, जेडे नवे आने वाले बंदे होंगे ना वो बड़े बहादुर होते हैं, बड़े बहादुर फड़दे वो पहले गिरते हैं। अच्छा, वो कहते जैकेट भी नहीं पानी, बड़ा अच्छा मौसम है। वो साडे जेडे इत्थे 20-25 साल हो जाते हैं ना वो सर्दी तो डरते नहीं, ये सर्दी इंजॉय करते हैं। नहीं फिर जो उस तो बाद बिस्तरे ते पैंदे ने फिर कहते ने यार जैकेट कोई चल वालमार्ट चलिए को मोटी जैकेट। नहीं नहीं, लेकिन बाबा जी मैंने यही देखा, इवन लास्ट वीकेंड मैं कुछ मतलब शॉप करने गया था, तो मैंने यही देखा था कि माशाल्लाह ये जो अभी बच्चे नए आए हैं, या स्पेशली लाइक मोस्टली आई हैव सीन इंडियन पीपल जो गुजराती हैं कुछ, उन्होंने ये ठंड वंड नहीं देखी हुई। अच्छा, ठीक है ना, तो वो दे वर गेटिंग वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यानी कि मेरा ख्याल है कि वो रूट्स की एक सॉस होती है जो बेसिकली वूल से बनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं पहन सकता हूँ वो। लाइक वो इसकी वजह ये है कि वो इतना गर्म कर देती हैं आपको कि जी बस ही है। तो लेकिन मेरा ख्याल है हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर उनसे ज्यादा है, ठीक है, और उनको ठंड ज्यादा लगती है हमसे। आप यही देखें ना अभी क्या मौसम है, तो मैं तो अभी भी ऐसे ही आया हूँ, आप भी ऊपर कोई जैकेट तो नहीं पहन के आए? नहीं, मैं जैकेट पहन के आया जी। मोटी वाली? मैं पागल है कि बगैर जैकेट से बाहर फिर ही जाऊँ। अच्छा नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। हाथ नहीं आए, गाड़ी में बैठो गर्मी होती है, घर में जाओ गर्मी होती है। आपका जिस्म आदी नहीं हुआ है? नहीं, नीला होने का तो आदी हो गया हुआ है, पीला होने का नहीं हुआ अभी। तो ये पूरा सेगमेंट ही जो है वेदर पे चला गया है ना। आप ये सोचें, चलिए जी हमें इसी वेदर के हिसाब से काजी साहब कोई अच्छा सा गाना तो सुनाए जरा, वाह जरा मौसम बदल जाए, माहौल बदल जाए। अच्छा, मौसम का जिक्र होना बीच में जरूरी कोई है? जरूरी नहीं, है माहौल जरूरी। बदलेंगे। फिर आपने जो दिल के आखिरी मौसम। लाइन होगी उसमें साथ देना है, हाँ बिल्कुल, और आपने भी देना है। मैं माशाल्लाह जी। ये तो पहले ही में भी देंगे। हौसला जिसने जीने का हमको, वाह, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, वाह, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। Beautiful. ये सोचा है हमने वाह। कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, काजी साहब कमाल कर दिया आपने।
वाह कसम से दिल का मौसम तो बदल गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗਾਣਾ मैं क्या ਉਹ सुनाऊं ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਗੀਰ ਵੇ ਕੰਦਾ अरे इन्हें लोफर भी गाने तो नहीं 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 सुने गाने तो सुने उनका जो मेरे पे दो कौन सा गाना जरा हमारे गांव में ना पंजाब में लड़की रुखसत हो रही होती है ना, अच्छा तो एक इंतहाई गमगीन गाना से पंजाबी फिल्म का उसको है कंधा डोली ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ ਵੀਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਗੀਰ पता नहीं ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ इनके गांव में अक्सर मैंने सुना ये गाना। अच्छा जी, और ये देखिए इन्होंने गाना ऐसा मेरे पे ही डालना था, ठीक है ना। और सिर्फ जो ये गाते हैं उसमें और मेरे में इतना ही फर्क है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो अभी भी यंग हूं ना, तो वीर वे डोली नु दे जाए वीर वे, तो इनको बाबल की दुआएं लेती जा जा, तो इनकी नजर खराब होती है, ठीक है, लेकिन एंड पे गाना इनको ये गाना पड़ता है। पहले ये यूं यूं करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और बाद में कहते हैं बाबल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, यही है ना। बाबा जी हमें बदले लेने आते हैं। ओए होए 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 वैसे सर ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ तो बोला होगा ना, वाह जी ओ मेरी पैर ने सिर तो मनो जबान दुपट्टा किने लाया ना ना नहीं जी काजी साहब कहता डायलॉग है की ਓਏ ਮਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ है हाँ। सर ये ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਲੀਸ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਓ ਇਸੇ स्पेशल बाबा जी डायलॉग की डिलीवरी में कुछ तो होना चाहिए। ਪਾਓ ਮਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ अच्छा ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ओए बिलाल चीमा ये नहीं चाहिए, मेरी जुबान मुझे चाहिए, मेरी जुबान चाहिए। दोस्तों ये कहीं और बात लेके जा रहे हैं, हम आपको ब्रेक की तरफ लिए चलते हैं ताकि मैं अपनी जुबान तो बचा सकूं। तो राइट अवे आफ्टर द ब्रेक विल मीट यू अगेन इंशाल्लाह। सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। Green Star Immigration Solutions Canada. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोस्तों बड़े मुश्किल से ठंडा किया है मैंने इन दोनों को दौरान ब्रेक, और अब हम चलते हैं। मैंने अब सोचा जी मैं माजरत के साथ जी मुझे यहाँ से उठा दें सर। नहीं मैं मुझे पता है वो आती है, पर खैर है। नहीं वो नहीं आती सर। और क्या होती है? मतलब सर गल कोई करण वाली है सर, और मैं नहीं सी उम्मीद, मैंने यकीन करो नहीं सी उम्मीद, लेकिन कर गए यानी मैंने तुसी सर समझिया कि ये मैंने ये दसो मैंने कह रहे ने यार रीमा ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੀਮਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਰੀਮਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੀਮਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ? नहीं किया इंज ना, चुप कर मैंने के। कहना नहीं यार है तेरे को दे 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 यार। वो पहले ही ठरकी बाबे के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, मैं आपको एक टास्क देने लगा हूं छोटा सा। हाँ जी, ये रिसेंटली मौला जट रिलीज हुई है। ऑनेस्टली सबसे पहले तो मौला जट की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। जी माशाल्लाह, इट्स माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वेरी 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 जो है ना नाइसली डन। हाँ जी, ठीक है, और लगता था कि मूवी है। और मैं कहूँगा कि शायद मैंने वार भी देखी हुई है, इट वाज अ बड़ी अच्छी मूवी। बोल देखी है, इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी एज वेल। जरूरी नहीं होता कि एक्शन ही अच्छा हो, मतलब नाइसली कैरी करके मूवी को जाना, लेकिन मैं 97 आउट ऑफ 100 दूंगा इस मूवी को। वाह। और इसमें एक कमी थी, उस कमी की तरफ जो है ना वो मैं खास तौर पे जो है ना वो बिलाल साहब की जो है वो, बल्कि मैं तो कहूंगा राइटर साहब भी सेम ही है मौला जट के। सही। जो मौला जट को रुलाया ना उन्हें हाँ, कबर पे जब उनका दोस्त की डेथ होती है, जिसको बचपन से वो भाई मान रहे होते हैं, तो आई डोंट लाइक इट। अच्छा ठीक है ना, एज ए क्रिटिक मैं ये कहूंगा कि मौला जट जो करेक्टर हमने बचपन से देखा है। आपकी तो खैर जवानी का करेक्टर होगा, लेकिन हमने जो बचपन से देखा है, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। ठीक है, द वे ही क्राइड ऑन द ग्रेव बेसिकली, तो वो थोड़ा सा मुझे मायूब लगा। अच्छा पुराना मौला जट जब कवर पे गया था, पुराना देखी तो पुराने मौला जट ने जो था ना अपना, क्या उसका जो मेंटर था जिसको वैशी जट कहते थे, वो एक करेक्टर था जी पुरानी जी, वैसी याद देखी हुई है मैंने वो। उसकी कबर के साथ उसने अपना गंडासा दफन किया हुआ था। और वो मेरा ख्याल है सीन बदले हैं इन्होंने। वो कबर पे गया क्योंकि जब नूरीना ताके ललकारा मारता है ना, तो वो गंडासा निकालने जाता है, तो वो कबर पे जाता है, उसको कहता है वैसी जट आज गंडासा कढ़न दा वेला आ गया है। और साथ ही वो गंडासा उसे निकालता है, लेकिन वो रोया नहीं, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन थे ना जो अपने दोस्त को बताने के, जो मर गया होता है, इन्होंने रुला के उसको गलती की है, यही मैं कह रहा हूं। ब्रेक कर दिया ना उसको, ब्रेक कर दिया ब्रेक वो, कर दैट दिया। वाज द ओनली फ्लॉ। और दूसरा, आई एम सॉरी टू से, वो क्या हीरोइन मारी है उसमें, कौन है, क्या नाम है उसका, मैं तो जो भी हीरोइन है ना, उसके डायलॉग थोड़े कमजोर थे। अच्छा। और उसके एवज जो मुखो थी, जो बेसिकली नूरीनत का बहन कर रही थी, करेक्ट, शी हैव डन अ मार्वलस जॉब। अच्छा। बड़ा कमाल आया। नहीं सर जी, वो नतनी जो थी ना, नथनी वही ना, हाय, हाय, हाय। या वही नतनी क्यों तुसी आया है किता की सी वो सर वो एडी उन्हें ऐसा ਉਹਦੀ उम्र कितनी सी पहले की नाम था नाम पुराने वाले की बात कर रहे हैं कि जो नया इस दफा करेक्टर आया नहीं, उस करेक्टर में भी बहुत सारी कॉमन चीजें, उसमें भी वो नतनी वो नात आता है जब उसकी नाक पे जख्म बांट नाक पे नक ते निशान तो लेके ऐसा आए। कहता ना, तो कहती ਇਹਨੂੰ ਨਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਓ। हाँ, कहती इसमें भी जो है ना बड़ा नाइसली डन किया जब इसका भाई मार खा के आता है और ना। साथ ही वो गोली चलाती है और उल्ट के गिरता है पीछे। अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट किया है, गोली वोली जो है ना उस पे नहीं थी। इसमें एक करेक्टर होता है जो बेसिकली इसके बाप से पग मांग रहे होते हैं, जो बाकी सारे नात होते हैं ना इकट्ठे होके, तो वो उससे पग मांग रहे होते हैं। जब वो पग मांग रहे होते हैं ना, तो ये वो जो कहते हैं ना इस सर पे रखनी है, ये वो सर कलम करती है उसमें। दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन टू। और उसमें भी नतनी कहती है कि उसका डायलॉग आता है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨੱਤ ਹੋਏ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਖਾਬ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ख्वाब ਵੇਖਿਆ। भी कभी नहीं देखा। क्या डायलॉग थे। ले बाबा जी, इस मूवी में एक डायलॉग था, अब मैं चाहता हूं कि वो पहले काजी साहब आप अपने अंदाज में बोलें, ठीक है, ठीक है, और फिर वही डायलॉग आपने बोलना है। ठीक है। डायलॉग यूं था कि जी वे मौलिया इन्हां नूं दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां। अच्छा। ये बोले स्टाइल प्यार का या जो भी नहीं, जैसा मर्जी, कोई बेस्ट अंदाज दे। वे मौलिया है ना सदके, ए हाय है मौलिया
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਘੱਟ ਖੁਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ। लगता है इस तरह ही है। मैं तो फीमेल नहीं कहा था यार, वो मेल ने तो नहीं कहा था, मैं मौलिया। बाबा जी आपकी बारी। मैं जटनी के स्टाइल ही सर। जी मैं मर्जी करो, मुझे तो सिर्फ वो डायलॉग चाहिए कि जी व्हाट डू यू थिंक दैट्स मतलब द बेस्ट प्रॉपर वे उसको अदा करने का। मौलिया वो ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਬ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਰਮਾਹਟ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇ ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਰੱਖੋ। ਮਲਕ ਬਣ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੌਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੰਗ ਨਾ ਤੜਵਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वेरी वेल डन जी। तो ये तो जी मूवी की बात हो रही थी। अब मौसम चेंज होने जा रहा है। वाह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। बाबा जी की कुछ ख्वाहिशात हैं। ਓ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ नहीं 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 वो नहीं तुसी यार बाबा जी अपनी प्राइवेट बातें जो है ना काजी साहब से करनी बंद करें। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं बाबा जी वो ख्वाहिशें नहीं। लो जी सबसे पहले जी हम पूरी अपनी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है जी, हमारे जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी तैनाती हुई है और बड़े स्मूथ से तरीके से हुई। बड़ी ठीक है जी, कुछ भी ऐसा वैसा जो है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना वो इस चीज का मुतमन्नी नहीं था कि कुछ गलत होता या कुछ इस तरह का केओस क्रिएट होता। तो हम पूरी कौम को जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो जी हमारे जनरल साहब बड़े यंग जनरल हैं सर। यंग भी मतलब शक्ल से तो यंग लग रहे हैं आपसे तो बाबा जी सारे यंग लगेंगे। वैसे तो ये 62 के हैं तकरीबन। जी तस्वीर पुरानी है। तस्वीर पुरानी है इनकी। लेकिन जनरल साहब का ये है कि जनरल साहब प्रोफेशनल सोल्जर है माशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बात ये होती है कि पाकिस्तान में हर बंदा जो चीफ ऑफ स्टाफ बनता है प्रोफेशनल ही होता है। ऑफ कोर्स आज जो पता लगता मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गया। आपको पुरानी तल्ख यादें आ रही होंगी पुरानी। नहीं होंगी सर। ये इनकी मिसाल ऐसे ही है कि जिस तरीके से जब तक आप ब्याह के कुड़ी कार नहीं लाते ना तब तक पता नहीं आपको चलता। पता नहीं चलता कि इसके क्या मसले है। जब तक वो बन नहीं जाता पूरे हकूक मिल नहीं जाते। और लेकिन हर कुछ वक्त होते हैं रहता ना है। बाबा जी जैसे लोग होते हैं ना कुछ, वो बेसिकली वहीं पे टेबल गए इन्हें नहीं बसना, मैं लिख के देना नहीं बसना। ठीक है ना। लेकिन बाबा जी माशाल्लाह जनाब मुनीर साहब जो है माशाल्लाह, आसिम मुनीर साहब डेरी हसनाबाद के रहने वाले हैं। डेरी हसनाबाद 502 वर्कशॉप के पीछे वहाँ के रहने वाले हैं। बचपन इनका ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? सर मेरा डेरी हसनाबाद रावलपिंडी ਦਾ ਬੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫਾਦ ਹਸਨ ਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ मैं तो दसा है भाईजान असल च ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਗਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਗਏ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲੀ ਵੈਨ ਤੇ ਆਏ, ਵੈਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਐਸ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ਮੇਰੇ ਸੇ हाँ जी नहीं जाती नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। सर ये रूटीन दी तकर्री सी। ਜੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੈਪੈਸਿਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ? ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੂं? ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ और बुग़्ज़ मुआविया, ये दोवें बाबा जी से। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो देखो ना इतराज की गुंजाइश नहीं सी। बाबा जी मेरी इजाजत देंगे अब जी, आप? सर, देंगे आप। ठीक है, मैं आपकी बात होगी जी, रजिस्टर। होगी। ठीक है ना पैगाम। असल में देखें ना, यही पाकिस्तानी सियासत है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी था लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। सही। केयास क्रिएट किए जाते हैं, सही। वो इस तरह से किए जाते हैं कि जी खबरों में रहने के लिए। ठीक। आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान के खबरों के अंदाज में और इंडिया के खबरों के अंदाज में फर्क क्या है? पाकिस्तानी एंकर्स चीख के बात नहीं करते,
क्योंकि पाकिस्तानी कौम तहम्मुल से सुनने की आती है। जी, वो थोड़ा इंडिया के एंकर्स चीख के इसलिए बात करते हैं कि चीखी हुई बात उनको अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आपको पता है? नहीं, जो उनके जनरल्स हैं या कोर कमांडर हैं, जो या उनके अपने बंदों को ISI भी नहीं के, पता, उनकी आवाम को भी नहीं यही पता, बात उनको उनके भी नहीं खुद पता। के बंदों को भी नहीं है। नहीं पता। लेकिन गलत बात है जो कि आपके बाजवा साहब ने परसों खुद एडमिट भी किया है और उन्होंने कहा है कि जी हम करते रहे हैं, अब नहीं करेंगे। सही। फरवरी से हमने छोड़ दिया है। ये सारी उनकी तकरीर में है, मुझे सेकंड करने की किसी को जरूरत नहीं है, खुद सुने वो। अब वो ये है कि जी इफ यू गोना पॉइंट अ फिंगर एट मी, आई एम गोना पॉइंट अ फिंगर एट यू एज वेल। और इफ आई एम पॉइंटिंग अ फिंगर, वन फिंगर गोज टू यू, थ्री ऑफ देम कम्स टू मी। एक कहीं और जा रही है, सही। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं बेसिकली जो खबरों में रहने के लिए, अदरवाइज देयर वाज नथिंग। Yes. देखें जनरल मुनीर जो है, अब ये देखें, वो कह रहे हैं जी कि वो फैज साहब को नहीं आने देना क्योंकि वो इमरान खान का करीबी था। जी, तो इसका भी तो आज से 3 महीने पहले जाके निकाल लें। सही। मरियम ने बोला हुआ था कि जी हमें ये फेवरेट है, नवाज शरीफ साहब के ये फेवरेट है। सही। लेकिन बहुत अच्छा किया इमरान खान और उन्होंने कि उन्होंने साइन कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम दे कैन होल्ड अप टू 25 डेज। और सर इसमें इवेंचुअली उन्हें करना ही करना था, कोर्ट में जाता, वो होना ही होना था। नंबर इनका था ना सर, नंबर मेरिट पे थे। है ही है। तो लेकिन ये ना कि देखें, ये 28 को इनकी तकर्री हो रही है, 29 को ये रिटायर हो रहे हैं। एक दिन पहले तकर्री करके तो असूलन तो इनको भी रिटायर होना चाहिए। ये खुद कह देते कि यार हाँ नहीं। जी कि जी आई बैक अप। नहीं, ये देखें, ये सारी दुनिया का असूल है कि जो एक दफा फिर से, बल्कि यही कहते हैं कि एक दफा फिर से वो एक्सटेंशन दी गई। जब वो अपॉइंटमेंट हो जाती है हाँ जी, वही ना। हेड के तौर पे, ये हाँ जी। कनाडा वगैरह में भी यही होता है, सारी दुनिया में, अमेरिका अब में। दुआ ये करें कि जी अल्लाह ताला इस दफा नवाज शरीफ के लिए अच्छा साबित हो अच्छे जाए साबित और हो। और पूरे मुल्क के लिए अच्छा आमीन, साबित हो, पूरी कौम के लिए आमीन, अच्छा साबित हो। और एक और भी दुआ करें ना कि थोड़े दिनों बाद पता लगे कि काजी साहब को हुक्म मिले कि बड़ी सख्त रिकॉर्डिंग करनी है, तो फौरी तौर पे उधर प्रेसिडेंट, तो वहाँ आगे वो कहें मेरे हमवतनों, मुल्क के हालात बहुत खराब है। मैं वो बोले ना कि मुल्क के लिए अच्छा हो। अच्छा, वैसे- मुल्क के लिए यही अच्छा हो कि जमहूरियत रहे, टूटी फूटी जैसी भी अच्छा, रहे। मैं एक चीज आपको बताऊं। भाई साहब रिकॉर्डिंग कर चुके हैं पहले, कई जर्नलों की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, पूछ ले। नहीं कहा सब अब यहीं पे करेंगे। अब सर देखें, शहबाज शरीफ साहब के जो ताल्लुकात हैं ना ब्यूरोक्रेसी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बहुत है। बेहतर है। मियां साहब के जो थे वो अभी भी देखे, लेकिन फिर अभी भी देखें, आप कहते हैं ना केयास क्यों क्रिएट किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी आप किसी दौरे पे गए हुए, वहां से आप लंदन चले जाते हैं, 3 दिन बीमार हो जाते हैं, वापस आते हैं, कोरोना हो जाता है, आप कोरोना ठीक भी हो गया, ठीक है, वो भी तो सारे उसी केयास के हिस्से है ना। हमेशा तस्वीर के दोनों रुख पे बात की जाए, चाहे दूसरा रुख, हाँ, चाहे दूसरा रुख बिल्कुल स्याह हो या सफेद हो, लेकिन मेंशन जरूर करें। एज ए सहाफी आपका ये हक बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप सच्चाई की बात करें। यूं करें जी, वो प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ना हमारे प्यारे से जो वजीर आजम है, उनकी जो प्यारी प्यारी सी तस्वीरें। ये देखो, उन्होंने कहा पाजी सर है। नहीं ये कह रहे हैं पाजी कम हो गया। Very good. देखिए, वो दोनों हाथों से उठा के कह रहे हैं, अब देखिए हूँ राम जी, होने राम जी, वो देखिए थम्स अप भी आएगा, थम्स अप, ये देखिए थम्स अप भी आ गया, ठीक है ना। तो हमारे वजीर आजम साहब खुश हैं और वजीर आजम साहब खुश हैं तो हम खुश हैं। वैसे भी खुश हैं जी। मेरी दिल की अता गहराइयों से यही दुआ है हाँ, कि बिलाल अल्लाह ताला, मुझे बोलने देंगे आप? अच्छा जी। अच्छा, जुगत की है आपने? हाँ, अच्छा, इसको जुगत कहते हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतनी जुगती और मखौलिए हो गए? नहीं, एक सीरियस बात में भी जुगत हो रही। वाह जी वाह। वाह जी वाह। दिल की अता गहराइयों से ये दुआ है कि ऐ खुदा सिर्फ वो करना जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आमीन। वो कोई भी हो, आई डोंट केयर, हाय हाय। ठीक है। सोच अच्छी रखो, मुस्बत रखो। एक हमारा और भी जोड़ा है, बाप बेटी का प्यार, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। प्रोड्यूसर साहब कहीं एक तस्वीर दिखा देना तो पता तो चलेगा ये कौन से मुल्क में है। आपको शायद बहुत ज्यादा पता होगा। बाबा जी मैं बता दूं या आप बता रहे हैं? नहीं, ये तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल ये तो सैर के लिए लंदन गए में हैं। है, फिर यूरोप का टूर है, इटली है, फ्रांस है। वो लाइन में लग के बेल्जियम जो है। वीजा लिया था, काश मेरे पास वो तस्वीर होती तो अभी दिखाता। होय। तो वहां पे प्रोटोकॉल नहीं मिला, लाइन में ही लगना पड़ा यार, अच्छा, क्योंकि वो इटली की एम्बेसी के बाहर आप खड़े हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ा
کہ جی میں نے ویزے کے لیے جانا ہے. وہ یہ تصویر اور دیکھیں جی. دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں انکلوڈنگ زرداری صاحب, عمران خان, بے نظیر تو اللہ جنت میں درجات بلند کریں ان کے, جو بھی زندہ ہیں وہ اللہ کرے سب لائن میں لگیں تاکہ وہ جو جدوں جان وہ تو گھر آ کے دے جاتے ہیں آج کل, اوبر ایٹ پہ آپ منگوا سکتے ہو یہ سارا کچھ, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے, یہ شعور ہو نا کہ جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو یار آپ نماز کی ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہو تو ادھر وی آئی پی ازم کیوں؟ وی آئی پی ازم سے دور رہیں, خود کو کبھی بھی مغرور نہ سمجھیں, پیار کریں, لوگوں کی عزت کریں, لوگ آپ کو عزت دیں گے. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک کے فوراً بعد ملتے ہیں دوبارہ سے. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,000 or a hand pump for $600. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Are you looking to strengthen your brand or launching a new business or product? Let me tell you, promotional products are the most economical way to build a relationship with the customer. Yeah, like here on padspromo.com, They have everything from apparel, awards, bags, drinkware, fun, headwear, health, office, tech, and more. Wow, they really have everything under one roof. call now 416-710-6777 or visit padspromo.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
लाइए कनाडा में बसाइए with ICC इमिग्रेशन। मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। Events mark successes. Today, call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. इकरातुल कुरान ऑनलाइन एकेडमी जो दे रही है आपको बुनियादी 6 कलमे, नूरानी कायदा और तलफ़ुज़, तजवीद कुरान, तिलावत कुरान पाक और तर्जुमा, नाजरा और हिफ्ज़ कुरान 2 साल में मुकम्मल करने की गारंटी, 5 दिन मुफ्त तजर्बाती क्लासेस, वीकेंड क्लासेस की सहूलत, आला तालीम याफ्ता मेल एंड फीमेल असातिज़ा के ज़ेर निगरानी। हम अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ एंड यूरोप ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। O&A लेवल के लिए असातिज़ा की सहूलत। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें। 94 or visit deanandassociates.ca. वेलकम बैक टू शोकेस जी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हालात बदल जाते हैं, कभी साथी और कभी साथ बदल जाते हैं। आप सोचते रह जाते हो और दिन रात बदल जाते हैं। बहुत बहुत। तो ये बदली बदली सी मेरी सरकार नजर आती है। अब नहीं ये सरकार है। अच्छा ठीक है ना। सरकारी इन्होंने तो दूजी बारी करो रोटी नहीं मिलती। ठीक है ना। बाबा जी सुबह नाश्ता कौन सा होता है? ब्रेड का? वो जरा पूरी रूटीन बताएं। ब्रेड या एक बेगल या ब्रेड, बस। एक बेगल या एक ब्रेड, चाय का कप, बस। बाबा जी सारा दिन बाकी जो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह इस शख्स को आमीन मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ हमेशा रखे। आई रिस्पेक्ट हिम लाइक अ ब्रदर, माशाल्लाह। आई लव हिम डियरली लाइक माय फादर एज वेल। महसूस हो जाता है। और जितना मर्जी मैं इनसे लड़ूं, जितना मर्जी, आपको पता है जितना तल्ख हम फोन पे बोलते हैं, जितना हम करते हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, उसके बावजूद ही नोज कि आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अब देखें इस शख्स को मेरी इतनी फिक्र होती है, इनको पता है कि जी मेरी कॉफी कमजोरी है। ठीक है ना। आप बिलीव करेंगे कि ये आते जाते वीक में कम से कम 2-3 दिन आएंगे, कॉफी का ये बड़ा कप मेरे हाथ में थमाएंगे, मफन देंगे, तो मैं इनको कहूंगा अच्छा यार 2 मिनट तो खड़े हो जाओ। नहीं मेरे को टाइम नहीं है, एंड चले जाएंगे। लेकिन आप ये देखें ना, आपको एहसास का एहसास इसी तरह होता है कि उनको पता है कि बंदा कॉफी पीता है और अभी दोपहर का टाइम है, इसको पता नहीं कॉफी कहीं से मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है। तो मुझे इनकी अजमत को सलाम है यार, कसम से चलो गल करो जी करनी। प्यार करने वाले नहीं, आप बहुत प्यार करने वाले हो। अगला डब्बा कहते बहुत प्यार करने वाले, बस जान छड़ दो मेरी। अब जनाब वो जैसे मैंने शेर कहा था कि कभी दिन और कभी रात बदल जाते हैं, तो उसके साथ एक वो मिसरा भी आपने सुना ही होगा ना कि बिछड़ा कुछ सदा से रुठी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बहुत अच्छा। तो एक नहीं तीन शख्सियात ने इस इंडस्ट्री को
اس دنیا کو اپنے چاہنے والوں کو پیچھے چھوڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. دوستو آپ سبھی جانتے ہو حال ہی میں یہ اسماعیل تارا صاحب جو ہیں پروڈیوسر صاحب پلیز اسماعیل تارا صاحب بہت بڑے سٹار تھے, 50-50 ہم بچپن سے دیکھا کرتے تھے, وہیں سے ان کا فیم شروع ہوا, لیکن ورسٹائل ہیرو تھے. بے شک. اور وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو رلا کے بھی لوگوں کو ہنساتے رہے. بڑی زبردست جوڑی تھی اسماعیل تارا ماجد جہانگیر, ہٹ ہوئی, جوڑیوں کا کانسیپٹ ہی وہاں سے شروع ہوا. ون وے ٹکٹ کڑائی میں وہ ڈانس کرنا, اور پھر انگلش کی وہ ڈائلگز نہیں, I am going out country, what I bring for you. اور ابھی تک بڑے ایکٹیو تھے موویز میں, ڈراموں میں کر رہے تھے, ڈراموں میں تو کر رہے تھے کہ موویز میں بھی بہت کم جو ہیں کامیڈینز جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور اسماعیل تارا صاحب ماشاءاللہ ان میں تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص جو چھوٹا سا کیوٹ سا یوں ہی ایک دن آیا, اور مجھے پتا ہے کہ مستانہ صاحب نے اس کو ہٹ کرانے میں یعنی خود پہ اس کی جگتے لیا کرتے تھے. طارق ٹیڈی, ٹھیک ہے جی, میرے شہر سے اس کا تعلق تھا, فیصل آباد سے. بڑا سادہ سا انسان تھا, اور اب اس کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اس کے جانے کے بعد پتا چلا کہ خواتین حضرات وہ اس نے کچھ بنایا ہی نہیں لائف میں. جو کماتا تھا یتیموں پر, مسکینوں پر اور ضرورت مندوں پر لگا دیتا تھا. اور آج خود کے مطلب اب بہت پہلے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر مطلب شادی بھی نہیں کی, ٹھیک ہے, اور بہت ساری ہنسیاں اس نے بکھیری ہیں, بہت سارے چہروں کو, بہت سارے پریشان لوگ جب جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ہنسی جو ہے نا وہ کہنا کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے, بس وہی لوگ. تو طارق ٹیڈی صاحب آپ کی عظمت کو سلام. اور ان کی جو آخری اپیلز تھی نا, جو ان کے بیسیکلی جگر خراب ہو گیا تھا, گردے خراب ہو گئے تھے, ٹرانسپلانٹ کا بھی ٹرائن کیا, لوگوں نے ہیلپ بھی کرنے کی کوشش کی, بٹ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آف کورس بچھڑ گئے وہ ہم سے, اور بچھڑنے کا دکھ ساری زندگی رہے گا, گو کہ ہمارے دلوں میں رہیں گے, بار بار لوگ ان کو سنیں گے, دیکھیں گے, لیکن جب بھی کبھی سکرین پہ وہ آئیں گے, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہوں یا کسی چینل پہ ہوں, تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک خلش سی ہوگی کہ یار یہ شخص کیا تھا اور کیا ہو گیا. اسپیشلی سٹیج کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ مطلب وہ سب جب اپنی کوئی نیکسٹ پرفارمنس کر رہے ہوں گے ان کی کمی بڑی محسوس ہے. نہیں, اور دوسری بات قاضی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آج کل ساری دنیا میں ہی جو پریشانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں آپ سمجھ لیں کہ سیاسی پریشانیاں, مالی پریشانیاں, ازواجی پریشانیاں, خاندانی, اور یہ لوگ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے جو کہ ان چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں, خواہ 10 منٹ کے لیے لائیں, 1 گھنٹے کے لیے لائیں, لوگوں کو اپنے غم بھول جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے سر. ایک چھوٹا سا قاضی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وینکوور رہا کرتا تھا میں, تو مجھے یاد ہے کہ روبی انم اور ٹیم, نسیم وکی, شازم مرزا, یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے. تو بیسیکلی میں نے وہاں پہ 4-5 شو بائی کیے ہوئے تھے, کیلگری, ایڈمنٹن, وینکوور اور ایبسفورڈ وغیرہ نا. تو ایبسفورڈ میں رات میں ہم پرفارم کر رہے تھے, بالکل سے گھنٹے کے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے سری سے, تو وہاں پہ پرفارم کر رہے تھے. تو پاکستان سے فون آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ روبی انم کے والد صاحب جو ہیں نو مور. تو اب بڑا کہا کہ جی شی واز آن اسٹیج دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے, جب وہ فون آیا, اطلاع آئی, اور مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے بینڈ پہ تھا کہ جی بتانا تو ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جی کیونکہ بڑے اچھے لوگ تھے, جاننے والے ملنے والے, ان کو بتایا کہ یار یوں ہے تو وی ہیو ٹو ٹیل ہر نا. تو پھر وہ بالکل ڈرامہ اینڈ پہ ہی تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ جی آپ چلنے دو, ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو بتاتے ہیں. میں کہ نو, بیسیکلی ہم نے بتایا اسے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے پرفارم نہیں کیا, دھاڑے مار کے روئی. مطلب باپ تو باپ ہوتا ہے نا یار, ماں باپ کا تو نیم و بدل ہی نہیں ہے. تو
اس کے بعد ہم نے بڑی ٹرائی کی کہ فلائٹ مل جائے, لیکن ان کی بھی حالت کچھ ایسی تھی کہ آپ کو پتہ ہی ہے ویسے بھی اسلام میں زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا, گرمی بہت اور دوسرا نہیں تھے حالات, تو انہیں دفنانا پڑا. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے 2 دن کے بعد شو تھا وینکوور میں, and we told her not to, and she said no, show must go on. ٹھیک ہے نا, میں آج بھی روبی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. she is like a sister to me and she is a wonderful woman. مزے بڑی مردوں والی بات ہے. ایک خبر آپ کے پاس بھی ہے, نوید ٹونی صاحب, ان کے انداز میں بھی بتایا کہ ان کا انداز بھی بہت نرالا. کیا بات ہے. میڈم نور جہاں کی کوئی بھی وہ کمپوزیشن ہے یا گانا ہے, اس کو جس طریقے سے وہ لے کے چلے اور نئے سٹائل سے انٹروڈیوس کیا, ہوسٹ, میزبان, پروگرام کو کیری کرنا, سنگر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, رائٹر, کون سی کوالٹی تھی جو اس بندے کے اندر نہیں تھی. اور آج کے دور کے حساب سے یعنی وہ جس طریقے سے لے کے چلتے تھے اپنے پروگرام کو, یہ ونڈرفل, جہاں جاتے تھے ہنسیاں بکھیر دیتے تھے اور لوگ ان کی پرفارمنس کو محظوظ کرتے تھے. ایک صرف گانا ہوتا ہے نا, ایک آپ پرفارمنس ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہی واز انٹرٹینر, زبردست شخص. باڈی لینگویج انوالو ہو نا تو پھر واقعی ہر چیز کا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے جی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اور آف کورس لواحقین کو صبر دے, آمین, اور ہمیں بھی صبر دے. آف کورس وی کین مس them all too, and ماشاءاللہ پھر بھی ان کا کام ان کی پہچان بن کے برسوں تک رہے گا. جیسے نصرت فتح علی خان کو لوگ آج بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. میں دینا نہیں بھی سن رہا ہونا سر, دن رات دل سے نہیں نا زندہ رہتے, انہوں نے سن رہا کوئی نہیں. میں حیران ہو گیا اس دن کے, یعنی پراپرٹی کا بھی کام ہے ماشاءاللہ, ہاں جی, باقی بھی سارا کام ماشاءاللہ ساری جگہ تے ہمت ہے انہاں دی تے انہاں لوکاں دی بھی. ہاں جڑے سنتے ہیں, یہ سارا دن انہاں کو برداشت کرتے ہیں. واہ جی, اب یوں کرتے ہیں نا یار, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کو سننا ہے نا, پروڈیوسر صاحب, وہ ایک آپ نے وہ ایک جانور کسی کی تصویر ہے, ہاں جی, ایک جانور کی تصویر ہے جی, ہم وہ اسپیشل دکھانا چاہتے ہیں. یہ بتائیں جی بابا جی, یہ کیا چیز ہے؟ اے جناب لکشمی چوک دی کڑائی بڑی زبردست بنتی ہے. اس جانور کو کہندے نے کھوتا ہے. ہاں نہیں سر, میں نے کچھ اور چیز لگ رہی ہے. نہیں تسی ایویں ہیں کر رہے ہو بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں آپ نے کبھی؟ نہیں, میں سچی آپ کو بتاؤں, غلطی میں کہیں کھا لیا ہوگا میں نے. نہیں, غلطی میں کھانا چھوڑا. یہ بتائیں کہ جتنے کھوتے میں دیکھے نہیں سر, دیکھے نے نا, ہاں جی, اوتھے تے پہاڑاں تے اج کھوتے پھردے ہوندے نے, کئی باری پتہ ہی نہیں لگتا کہ کھوتا کھوتا ہے کہ کھوتا بندہ بندہ کھوتا کرے. چیمہ صاحب کھوتے نا ظلم ہو گیا ہے کہ کھوتے دی کھال بڑی مہنگی ہے چین. اچھا, تے چینی یہ کھوتے دی کھلاں دے بڑے شوقین نے, کھوتے دے فارم کھل گئے. اچھا, وہ کھال تے بھیج دیندے اوتھے تے گوشت آ جاندا ہے لاہور یا جتھے بھی کڑھائیاں شٹائیاں بندی ہیں. ایک یوں کرے جی, میں آپ کو نا ایک ٹک ٹاک دکھانا چاہتا ہوں. آپ دکھائیں سر, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں. اچھا جی, ٹک ٹاک روکیں جی ابھی, اور پہلے جو ہے نا وہ اس کھوتے کو آپ نے بالکل ہی کھوتا سمجھا ہوا ہے, لیکن یہ کسی ملک کی ایک پارٹی کا مضبوط انتخابی نشان ہے. ہمارے گوانڈیوں کا جناب, ہمارے گوانڈیوں کا, ٹھیک ہے جی, یو ایس میں جناب ان کے تو نشان ہی ہے. نہیں تو ہمارے پروگرام کا نشان بھی یہی ہے, آپ کو پتا نہیں, آپ نے بابا جی کی فوٹو نہیں لگی ہوئی. نہیں, کنسیپٹ عجیب و غریب ہے. ہمارے ملک میں الو ہوتا ہے نا, الو بیوقوف جہاں بیٹھا ہے. ساری دنیا میں الو کو ہوشیار سمجھا جاتا ہے اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں الو ہے, الو دا پٹھا ہے تو الو بیٹھا ہے, بس ایسا جی. ہمارا ملک ہی الٹا, فکر نہ کرے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جی, یہ جناب یہ ٹک ٹاک لگائیں جی پروڈیوسر صاحب ذرا, یہ ٹک ٹاک بہت ضروری ہے, اور اس کو خاموشی سے سننا, اس میں بولنا کسی نے نہیں. بھائی جی, دھوکے اور کھوتے کا جدوں تک پتہ لگتا ہے نا ادوں تک بندہ کھا چکیا ہوں. اس لیے سکون کرو, ہوں دھوکھا بھی کھا چکی ہو تو کھوتا بھی کھا چکی ہو, دونوں تے صبر کرو. کیوں جی, کھوتے اور دھوکے کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب آپ کھا گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے کھوتے کھائے ہیں؟ سر جی کو پتہ نہیں, 8 مہینے آپ کے ساتھ لاہور رہا ہوں. اچھا, میں تو گوشت خور ہوں ہی نہیں, میں تو ویجیٹیرین ہوں موسٹلی. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہیں کھوتے کا مسالہ کھا لیا. آپ نے کتنی دفعہ کڑھائی کھائی ہے؟ سر جی ہزاروں دفعہ یار, میں نے ان کے ساتھ پتہ نہیں سینکڑوں کڑھائیاں کھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بوٹیاں ڈھونڈ کے کھاتے تھے, اور میں مسالے سے کھاتا ہوں. ان کو پتا ہے میری عادت ہے, میں مسالے کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں. کہ ہمیشہ چکن کڑھائی کھاؤ, ہمیشہ. بابا جی اس کا بھی لاہوریوں کے پاس کوئی نہ کوئی توڑ ہوگا, ٹھیک ہے نا.
تو دوستو یہ یاد رکھیے کہ دھوکہ یا کھوتا, چلے میں کھوتے کو نکالتے ہیں, دھوکہ کھا کے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دکھ ضرور ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری لوگوں سے آپ نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوتی ہیں, اور جب وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی میرا خیال قاضی صاحب جج کرنا چاہیے سر, جج اس طرح کرنا چاہیے کہ جی شاید وہ دھوکہ نہ دے رہے ہوں, کیونکہ اگین وہی تصویر کا ایک رخ ایسا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, دوسرے رخ پہ کیا یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ دھوکہ اکثر جو ہے آج کل کے دور کے حساب سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو ایک شعر جو ہے مجھے یاد آیا, بہت آسان صحیح راہ وفا کی منزلیں لیکن, بہت آسان صحیح راہ وفا کی منزلیں لیکن, اکیلے تم کہاں تک جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے, بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے. تو یہ دھوکہ زیادہ تر لوگ جو اب دھوکے کی بات کرتے ہیں تو یہ عشاق حضرات جو ہیں عشق کے اس سے ملیا میٹ, یہ ہمیشہ یہ سمجھتے کہ کڑی نہیں جڑا دھوکہ دیتا ہے وہی دھوکہ ہے. حالانکہ دھوکہ جو پچھلے کافی عرصے سے بابا جی ہمیں دے رہے ہیں, میں تو کھرک آئی سی, میرا تو دھیان ادھر ہی جانا نا, کھرک آئی سی, جو ہر دور میں سر ہم ہر کسی کو انجانے میں دھوکہ دے رہے ہیں, پیرنٹس کو دے رہے ہیں, دوستوں کو دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دے رہے ہیں, جو ایک بے خودی کی زندگی جی رہے ہیں. یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے سر؟ دیکھیں مطلب دھوکے کی اگر آپ ڈیفینیشن میں جائیں گے تو پھر ایک اور پروگرام کرنا پڑ جائے گا. چلیں جی ہم پروگرام کریں گے دھوکے پہ, اور اس پہ ان کا جو سب ٹائٹل ہوگا وہ دھوکے پہ دھوکہ, اور دھوکہ, دھوکے پہ دھوکہ, اور دھوکہ. دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دل تو بہت چاہتا ہے کہ وقت اور آپ کے ساتھ بتائیں, لیکن ہمارے پروڈیوسر صاحب طرح بھٹی صاحب بہت ڈاٹے بندے ہیں, وہ پیچھے سے کان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہلو بس کرو. بات پھر سے ایک دفعہ نکلے گی دھوکے پہ. تو دھوکہ دوستو ایک اور طرح کا بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی آپ کو دھوکہ دے ہی نہیں رہا, لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی, فرض کریں کہ بابا جی نے مجھے ایک دفعہ رائٹ دی, دوسری دفعہ دی, تیسری دفعہ دی, تو ایک دن وہ انکار کر دیتے ہیں, تو یار ان کی بھی زندگی ہے, وہ دھوکہ نہیں ہے, وہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, ان کو ہمیشہ اوور کم کریں, پیار بانٹیں, پیار ڈھونڈیں, پیار ملنے سے زندگی بنتی ہے, اور زندگی وہی خوبصورت ہوتی ہے جو خوبصورت لوگوں کے ساتھ بتائی جائے. ہمیں ٹیم شوکیس کو دیجیے گا اجازت اگلے ہفتے تک, بشرط زندگی ہوگی دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ. زندگی خرچ ہو جاتی ہے اپنوں کے لیے رقمیں بنانے میں, ہمیں اپنا بنا لو تھوڑی رقم بچانے میں. آج ہی کانٹیکٹ کریں انشورنس بازار کے آفس اپنی آٹو, ہوم اور لائف انشورنس کے لیے 4168171313, یا وزٹ کریں www.insurancebazar.ca. آپ کی بچت اور آپ کے مستقبل کا محافظ انشورنس بازار. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services, customized mortgage solutions as per your need, commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा, and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.